प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने मर्द और औरत के अंदर शहवत पैदा की ताकि वो एक दूसरे के साथ में सोहबत करके सुकून हासिल कर सके। यानी कि प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने एक दूसरे से सुकून हासिल करने के लिए हम बिस्तरी की ख्वाहिश रखी है। इसके लिए इस्लाम में निकाह का तरीका बताया। निकाह के जरिए से इंसान बड़े से बड़े गुनाहों से बच जाता है। मगर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस दुनिया में सब मर्द और सब औरतें एक जैसी नहीं होती। किसी किसी मर्द और औरत में हम बिस्तरी की ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है, तो किसी में कम होती है और किसी किसी में तो बिल्कुल भी नहीं होती। अब अगर किसी मर्द में शहवत ज्यादा हो और उसकी बीवी में बहुत कम हो, या फिर अगर किसी की बीवी में हम बिस्तरी की ख्वाहिश बहुत ज्यादा हो और उसके शोहर में कम हो, तो इस तरह के जोड़े का साथ में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह के जोड़ों के दिलों में अगर अल्लाह का डर ना हो, तो फिर ऐसे मर्द दूसरी औरतों के साथ में और ऐसी औरतें दूसरे मर्दों के साथ में नाजायज रिश्ते जोड़ लेती हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का एक ऐसा ही वाकया बताने वाले हैं, जिसमें एक शोहर ने अपनी बीवी को जिना करते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। उसके बाद में जब ये शोहर इस मामले की शिकायत लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, तो ये बात सुनकर अल्लाह के नबी ने जो कुछ फरमाया, उसको सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए बहुत खास है। आप मर्द हो या औरत, इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखेगा। प्यारे दोस्तों, बुखारी सही हदीस में हजरत उमर अजलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा एक शख्स ने अपनी बीवी को जिना करते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। ये देखकर वो शख्स बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपनी बीवी से बहुत नाराजगी का इजहार किया। उसने अपनी बीवी से बहुत नाराजगी जाहिर की, इसलिए वो इस बात से खफा होकर सीधा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, कल मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ में जिना कर रही थी। यानी कि मेरी बीवी ने जिना किया, उसको मैंने अपनी आंखों से ऐसा करते हुए देखा। या रसूल अल्लाह, आप मुझे बता दीजिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज हुए, आप गजबनाक हुए, आपका चेहरा मुबारक लाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, गवाह रहना, तुम्हारी पीठ पर कोड़े लगेंगे। इतना कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक घुमा लिया, यानी कि दूसरी तरफ फेर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि प्यारे दोस्तों, आपको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि कोई मर्द अपनी बीवी के बारे में इस तरह की बातें किसी और से जाकर कहे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से बहुत नाराजगी जाहिर की और अपने चेहरे को घुमाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। तो इस हदीस के हवाले से अल्लामा नकवी लिखते हैं कि इस हदीस में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को ये बता दिया कि मुझको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि आप अपनी बीवी को जिना करते हुए देखो, तो आप मुझे इसके बारे में बताओ। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुरब्बी हैं, रूहानी बाप हैं, उनके लिए भी इस बात की कतन इजाजत नहीं कि आप अपने जिना की बात आकर उनको बताओ। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, अगर आपने अपनी बीवी को जिना करते हुए देख लिया, अगर आपने अपनी आंखों से देखा है कि आपकी बीवी बेगैरत है, तो आप उसे फौरन तलाक दे दो। मगर आपको ये परमिशन नहीं कि आप उसकी राज और लोगों के सामने बयान करो, उसका ऐब किसी और को आकर बताओ। याद रखो, उसको कभी भी मुआशरे में जलील ना करो। बस ऐसी औरत को तलाक देकर छोड़ दो। उसके बाद में अगर कोई आपसे पूछे कि आप मियां बीवी में क्या मसला हो गया, आप दोनों जुदा जुदा क्यों हो गए, आपके बीच में तलाक क्यों हुई, तो आप उसे सिर्फ इतना बोल दो कि हम दोनों में आपस में नहीं बनी, इस वजह से हम दोनों अलग हो गए। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास इंसान की जीनत को बढ़ाता है और उसके ऐब को छुपाता है। इसी तरह से बीवी और शोहर को एक दूसरे के ऐबों को छुपाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों के सामने एक दूसरे के ऐब को जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर कभी किसी से कोई गलती हो भी जाए तो उसे नरमी के साथ में और सही बात समझानी चाहिए और गलत फहमी की वजह से पैदा होने वाली बातों और फितना और फसाद से हमेशा बचकर रहना चाहिए।
ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب سوال آتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی میں شہوت بہت زیادہ ہو، اس کے شوہر میں بالکل بھی شہوت نہ ہو، یعنی کہ اس کا شوہر نامرد ہو، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کیا کرے؟ اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر کسی عورت کے سامنے ایسا مسئلہ آ جائے تو ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ اس مصیبت میں اپنے شوہر کا ساتھ دے، یعنی کہ اس کا علاج وغیرہ کرانے کی پوری کوشش کرے اور جہاں تک بھی ہو سکے صبر سے کام لے، مگر کسی اور کے سامنے اپنے شوہر کا عیب ظاہر نہ کرے، یعنی کہ اس کے بارے میں کسی اور سے کوئی بات نہ کرے اور نہ ہی کسی غیر مرد کے ساتھ میں ناجائز رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں میرے شوہر سے خوش نہیں، یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے، میرے ساتھ میں ہم بستری نہیں کرتا، میں نے کئی مرتبہ اس کو طلاق دینے کو بھی کہا مگر وہ طلاق دینے سے بھی منع کر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا، اے شخص، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت شادی کے بعد اپنے شوہر سے خوش نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر شوہر طلاق نہ دے تو خلا لے لے، مگر کسی اور مرد کے ساتھ میں ناجائز رشتہ قائم کرنے کی کبھی کوشش نہ کرے۔ اب ہماری اسلامی بہنیں بھی کان کھول کر سن لیں، شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ میل جول رکھنا، کسی غیر مرد کے ساتھ میں ناجائز رشتہ رکھنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا بھی بہت بھیانک ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ رکھتی ہیں، اللہ پاک ایسی عورت کو اس دنیا میں بھی سزا دے گا اور ایسی عورتوں کو آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ عورتوں کو جہنم میں چھاتیوں کے بل الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ تو یہ دیکھ کر پیارے نبی بہت زیادہ غمزدہ ہوئے اور آپ نے حضرت جبرائیل امی سے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی، یعنی کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں سے ناجائز رشتہ رکھتی تھی، یعنی کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں کے ساتھ زنا کیا کرتی تھی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تو ہوئی شادی شدہ عورت کی بات۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں برائی کا علم ہو جائے، یعنی کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ میں زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، تو پھر عورت کے سامنے تین راستے ہوتے ہیں۔ یا تو عورت اس بات کو برداشت کرے، یعنی کہ صبر کرے، یا پھر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، یعنی کہ طلاق کی مانگ کرے، یا پھر وہ اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ مگر عورت کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اپنے شوہر کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ بھی اپنے شوہر کو معاشرے میں ذلیل نہ کرے، کسی اور کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرے۔ اگر عورت اپنے شوہر کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے اور اگر وہ صبر نہ کرے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسے شوہر سے طلاق لے کر فوراً الگ ہو جائے۔